Okay, so our next topic is ang scenario if example ang atuang condition is now more than 2. So, let's say ato ni usbon ning atong condition diri. Oops. Ato sa ingnon nga if greater than 95, we're gonna say outstanding. If greater than um, 75, we're gonna say passed. Else less than no, it's dili ato ni siya naon nga equal greater than or equal to 75. So ibig sabihin if equal to 75 siya, considered pa siya, or ato lang ta sa 74.5 na lang di ay. Okay, else if it is less than 74.5, then it will say fail. Okay, right. So, if you notice na natay tulo ka conditions. So, iyang tanawon kung greater than 95. Else, kung dili greater than 95, then iyang testingan kung within ba siya sa condition nga greater than or equal to 74.5. Or else, kung wala na gyud lain, wala mag-true sa duha ka condition sa imabaw, then wala na tay choice but kining atong failed mo'y atong i-display. So, ang atong formula ana is ngayon tag equals if, and then ang ato ang condition, so we're gonna call this or we're gonna click that, and then ang atong first condition is if it is greater than 95 daw, then comma, what should we display if this condition becomes true? So atong noun outstanding, so don't forget the double quotes kay text ang atong gustong i-display. Then comma, what is the value if mag-false ang atong condition? Now, if you remember, with saha, ako sa lang dahil tangtangan o kana equals, kaya rin ako na sa mo ko. Okay? If we remember, ang sunod sa atong kama diha is what is the value if false ang atong condition. But right now, na may duha ka condition nga nahibilin. So we cannot just simply say nga diretso tag past. Kay igmi diretso ta sa past, ibig sabihin, kung dili siya 95, automatic past po iya. Kung dili siya outstanding, automatic past ang iyang i-display. Pero napa may ikatulo nga condition. So there must be a way for us to also check again and compare kung ang kini siyang 74.51 is greater than or equal to 74.5 or else 74.5. So, kung atong balikan ang ato ang syntax, so sa atong if natay tulo ka parameter. Una, condition. Ikaduha is kung unsay atong i-display kung true ang condition. Then ikatulo, unsay atong i-display kung mag-false ang condition. Now, in this particular scenario, since more than two conditions naman siya, dili bot pasabot nga ang kanay ikatulo nato nga parameter diha is kung value ra gyud. Okay? Dili bot pasabot nga value ra. This actually can be used to put another formula or another function in that position or in that parameter. So kung naanad ta nga diretso ra tag pass diha nya diri amin ta ay pass diri then failed diha. Now this time instead of diretso tag failed, we can add another if statement dito sa parameter para sa value if false. So magsugod na pud tag another nga if statement or another formula from inside the formula. So mura na karon og nested ang atong formula. So ang atong if napagyud siya if sa sulod niya. So we're going to repeat ang ato ang syntax o true. So condition, then value if true, then value if false. Ana na po na siya. Now, if ang value of false kung kintahay more than 3 pagyud kabuk ang ato ang
ang atong condition, kanang atong value if false diha, pwede na putag maghimo na putag laing if statement diha, condition value if true, value if false. Now, if you noticed, ibig sabihin na so natay if nga na if sa sulod, nya ang if pagyud niya sa sulod, napagyud siya another if. Now, it doesn't stop you from using just if. Pwede ka mo gamit og sum, pwede ka mo gamit og count. Depende sa kung unsay imuhang gusto nga formula nga ibutang diha sa part nga unsay iyang buhaton if ever mag-false man gani ang condition. I hope I'm making sense so far. So let's go ahead and continue our formula here. So ako ibalik ang equals. So this time, instead of saying diretso ko past, maghimo na po kog lain nga if statement. So nako siyang gibutangan og ikaduha nga if statement. Then it's gonna be the same cell nga ato ang i-compare. If dili siya greater than 95, then let's see if it is greater than 74.5. Okay? Then, comma, unsa man ang atong i-display if ever nag-true siya diri sa may 74.5. Then, based sa atong legend, we're gonna call it past. Okay? Then, comma, unsa may value if mag-false gihapon siya sa ikaduha nga condition. Now, if we're going to base it from here, naratay tulo ka condition. So, kung dili siya mag-true sa 70 greater than 95, then arita sa ikaduhang condition. If dili gyud gihapon siya mag-true sa ikaduhang condition which is greater than or equal to 74.5, then wala na tayo laing option. Kung unsay katapusan nga kana ang value or kung unsay katapusan nga remarks ang atong ibutang, mo na atong ibutang diri sa atong ikaduha nga if statement. Tungod kay di naman ta kinahanglan mag-if pa kay kung dili mo gana ang duha ka other remarks, then wala may laing choice kadto naman lang. So mo diretso na tag-ingon nga failed. And before I press enter, I forgot greater than or equal to 74.5 din na siya diha. Okay, and let's go ahead and press enter. Okay, yan, there you go. Ito siya i-naog. So, natay 96, mo nang natay outstanding. Ang 90, it is considered past. Ang 86, considered as past. Ang atong 74, considered siya as failed. Kung ato ni siya himuon nga 74.43, it is considered as failed. Okay? Now, let's make it a little bit interesting. Ato pang dugangan ang atong condition dire. So, instead of, imo na itong 5 ang itong condition. So, if it is greater than 85, then we are going to say, very good. And if it is greater than 80, we're going to say, good job. Okay? So, ato ra gyapong i-adjust ang atong formula according to our legend sa atong conditions diri sa right. So, let's start it with equal sign. If, and then ang atong value nga atong i-compare. If that one is greater than 95, then we're going to say, kana siya, outstanding. Then, if dili siya outstanding, na po may sunod nga condition. So, mag-if statement mo santa. So, if that one kuno is greater than, I think it was greater than 85, ito sang balikon. Kaya nakalimot ko. Oh yes, 85. So, if it is greater than 85, then we will say very good. However, if dili gihapon siya mag-true sa greater than 85, then naanapoy lain nga condition. And then naapay extra pa gyud nga duha after ana. So mag-if na santa. So if kani kuno siya is greater than 80, we are going to say good job. And then another, ang atong next, what is the value if mag-false? After ana, napamangyod gyapon tay duha pagyud kan hibilin nga condition. So, mo ingon tag if, then kining ato ang value nga to i-compare. If it is greater than 74.5,
then we're going to say fast. Now, since wala na may laing nahibilin, kanina man lang siya nga option ang nahibilin, kung mag-false gihapon siya sa ikaupat na nga condition, then dili nita mag-if, mo diretso na tag ingon nga failed. Okay, siya naman lang yung pinaka-last. And if you noticed, we open our parentheses here, I think 4 times. So 1, 2, 3, 4. So we need to close our parentheses 4 times as well. 2, 3, 4. Okay, let's go ahead and check. Atong i-click and drag. Okay. So 74.43 is failed. 75 is passed. 74 is failed. Ang 90 is very good. 96 is outstanding. Very good ang atong 86. Aton siya i-change into 81 for example. Now it says good job. So that is the idea of a nested if function. Okay. Another thing, if you want to kanang kind of like make it dynamic and mura siya o kanang shortcut is since nakabutang naman gyud ni sila nga mga remarks in separate or in different cells, kini na lang atong i-reference instead nga ato ang i-click and drag. Okay? Or I mean, atong i-type mismo ang mga words. So this is how we can do it. So equals if ang value nga atong i-compare, if it's greater than 95, then instead of typing the word outstanding, ato na lang na siyang i-click diha as iyang reference. And then, what is the value if false? So mag-open na tag if. And then, kanina po, atong i-reference ang value nga atong i-compare. If it's greater than 85, then what is the value if mag-true? So instead of typing, ato na siya karon i-reference. Then, ang mag-if statement na sadta, if kini siya nga value kuno is greater than 80, then we're going to click this one instead of typing. If, another if na punta, this value to compare is greater than 80, then ang ato kunong dili 80 greater than or equal to 74.5, then unsay value kung if ever kana siya is mag-true, so arita kana, then else unsay i-return kung after ana nga condition mag-false gihapon, so ang atong last nga ang atong last nga kanang remarks may atong ibutang diha. Okay? Now, before you press enter, always remember na kung mag-click and drag man ganita, we need to make sure nga absolute reference ning outstanding, very good, good job, passed, or failed. Kay kung dili nato na absolute reference, ang mahitabo ini-click and drag nato muna og appeal ang atong references. So ato silang butangan og $sign. But let me close the parenthesis first. So kining atong L3 ato na siyang butangan og $sign. Wait lang. Yan. Ang kanang atong L4 butangan nato og $sign. Atong L5 atong butangan og $sign. L6 atong butangan og $sign. L7 atong butangan og $sign. So if we're going to click and drag, then it's pretty much the same thing. But kung ato siyang usbon diri, kung instead of good job moingon tag good, then automatically ang iya sa remarks diri mo update sa based sa kung unsay value diri. So that is how we can also kind of like dynamically update the values to show up depending on what is the value of the kanang cell nga atong gi-compare. So instead of us typing the words directly, we just reference a different cell that contains the value that we want to show up to us sa Picasen cell. So I hope klaro lang. Okay, if you have questions anyway, just let me know.